বাংলাদেশ বনাম ভারত দুই দলের প্রথম ম্যাচ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি 2025। এই ভিডিওতে আমরা দেখে নিব দুই দলের বেস্ট একাদশ এবং ম্যাচের সঠিক সময়সূচি। চলুন তা দেখে নেই এক নজরে। প্রথমে দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারতের শক্তিশালী একাদশ। নাম্বার 1 রোহিত শর্মা, ওপেনিং ব্যাটসম্যান অ্যান্ড ক্যাপ্টেন। নাম্বার 2 শুভমান গিল, ওপেনিং ব্যাটসম্যান। নাম্বার 3 বিরাট কোহলি, ऑलराउंड बैट्समैन। नंबर 4 ऋषभ पंत, विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर 5 KL राहुल, विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर 6 हार्दिक पांड्या, बैटिंग ऑलराउंडर। नंबर 7 रवींद्र जडेजा, बैटिंग ऑलराउंडर। नंबर 8 अक्षर पटेल, बॉलिंग ऑलराउंडर। नंबर 9 कुलदीप यादव, स्पिन बोलार। नंबर 10 अर्शदीप सिंह, फास्ट बोलार। एवं नंबर 11 मोहम्मद सामी, फास्ट बोलार। चलुन एखन देखे नेওয়া যাক ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের শক্তিশালী বেস্ট একাদশ। नंबर 1 सौम्य सरकार, ओपनिং ব্যাটসম্যান। नंबर 2 তানজিদ হাসান তামিম, ओपनिং ব্যাটসম্যান। नंबर 3 नाजमुल हसन शांत, ऑलराउंड बैट्समैन एंड कैप्टेन। नंबर 4 मेहदी हसन मिराज, बैटिंग ऑलराउंडर। नंबर 5 मुशफिकुर रहीम, विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर 6 महमुदुल्लाह रियाद, बैटिंग ऑलराउंडर। नंबर 7 जाकिर अली अनिक, विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर 8 रिशाद हुसैन, बॉलिंग ऑलराउंडर। नंबर 9 तंजीम हसन साकिब, फास्ट बोलार। नंबर 10 तस्किन आहमेद, फास्ट बोलार। एवं नंबर 11 मुस्ताफिजुर रहमान, फास्ट बोलार। चलुन एखन देखे नेওয়া যাক बांग्लादेश बनाम भारतेर मध्यकार मैचेर সময়সূচি एवं भेन्यू। तारीख 20 फेब्रुआरी 2025, समय बृहस्पतिवार बिकाल 3टा। भेन्यू दुबई इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई। ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রইল এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।